नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकेबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम भिडियो केउ जिल्ला रु देखुछंती। जंगल केवल परिवेश पई नुहे देशर विकास पई मध्ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रकृतिर अनन्य वरदान हेउची आमर सबुज बनानी। यह आम जीवन और जीविकार आधार। राज्य स्तरीय विश्व वन दिवस पालन कार्यक्रम में जोगदे मुख्यमंत्री मंचरण माझी कहते मनुष्य यही अवसर में मुख्यमंत्री विभाग पक्षर आयोजित फटचित्र प्रदर्शनी बुली देखा सहित जंगल सुरक्षा संबंधित पुस्तक उन्मोचन एवं उत्तम प्रदर्शनकारी वनांचल अधिकारी वनपाल और वनरक्षी मानक सम्मानित करथिले। परवर्ती खबर राशन कार्ड हिताधिकारी बड़ खबर एमानकु एप्रिल रे मिलिबो 3 मासर। देश में लक्ष लक्ष राशन कार्ड धारी अछंती जो माने प्रति मास रे राशन कार्ड माध्यम रे राशन पाती किंतु एप्रिल मास रे राशन कार्ड धारी यथेष्ट आश्वस्ति आनी थाए। मुद्रास्फीतिर एई जुगरे जेतेबेले परिवार बजेट कष्टकर हेउची सरकार एक निष्पत्ति नेइछंती जहा साधारण लोकंक पकेट एवं दैनंदिन आवश्यकता उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाई थाए। एई वर्ष एका संगे 3 मासर राशन जोगाई दिजिबो। एई नूतन सरकारी व्यवस्था अनुसार योग्य राशन कार्ड धारी माने एबे एप्रिल मे एवं जून 2026 रे एकाथर के राशन पाइबे। यार अर्थ हेउची प्रति मासरे राशन दुकान को जिबार आवश्यकता रहिबे नै। जे माने काम करूछंती किंबा प्रति मासरे समय खोजिबार कष्टकर हेउछंती सेमानक पई एई निष्पत्ति बहुत लाभदायक प्रमाणित हेबो। या राशन बंटन को मध्ये सरल करिवो एवं भीड़ ह्रास करिवो। केतक समय विभिन्न कारणरू लोकमान सेमानकर मासिक राशन संग्रह करि पारु नाहंती तथापि एई व्यवस्था निश्चित करिवो जे समस्त हिताधिकारी माने एक समय रे सेमानकर संपूर्ण कोटा पाई परिबे। परवर्ती खबर खड़ियाल अଳରେ क्षतिग्रस्त चीनाबादाम चाषी। चीनाबादाम एक लाभजनक चाष खाइबा पई स्वादिष्ट लागुथिबारु एहार बजार चाहिदा मध्ये बेसी किंतु एही चाष करी ए वर्ष क्षति सहिथिबार अभियोग करिसेंती चाषी। नुआपड़ा जिला खड़ियाल ब्लॉक रे विभिन्न ग्राम रे चीनाबादाम चाष करा जाय। विशेष करी नदीकूल गाँ सबुरे एही चाष बहुल परिमाण रे करा जाय। एही ब्लॉक रे तुकला ग्राम पंचायत रो तुकला ओ मालपड़ा ग्राम रे शताधिक एकर जमी रे चीनाबादाम चाष करी भल 2 पैसा उपार्जन करंती चाषी। ए वर्ष किंतु भल अमल होई परिला नहीं। जलसेचन व्यवस्था नथिबारु वर्षा जल भरोसा रे चाष करिथांती चाषी किंतु ए वर्ष मूल मध्य गोटे एकर जमी रे 10 रु 15,000 टंका खर्च हेउतिबा बेले 20 रु 25,000 टंका पर्यंत लाभ मिलिथाय किंतु ए वर्ष मूल मध्य मिलि पारु नहीं कारण ठीक समय वर्षा हैला नहीं। एनु चीनाबादाम गछ मरिबाकू बसिला ओ फल धरिला नहीं। उत्पादन कमी जिबारु चाषी एबे चिंता रे धार करज सुजिबे किपरि भाबी पारु नाहंती। चाषीक अभियोग अनुसार चीनाबादाम चाष सरकारी सहयोग व्यवस्था रही किंतु प्रकृत चाषी को कौनसी सहायता मिलि पारु नहीं। परवर्ती खबर अनुगुल छेंडीपदारे प्राय 162 कोटी टंकार प्रकल्पर लोकार्पण और शिलान्यास कले धर्मेंद्र प्रधान। प्रत्येक ग्राम रे विकास धारा को सुदृढ़ करी जनसाधारण जीवन शैली रे सकारात्मक परिवर्तन आनिबा ही आमर मूल लक्ष्य बोली शनिवार अनुगुल जिला छेंडीपदा ठारे प्राय 162 कोटी टंका मूल्यर 41 विकासमूलक प्रकल्पर लोकार्पण और भूमि पूजन करने सह अन्य कार्यक्रम रे जोगदेवा अवसर रे कहिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री प्रधान कहिसेंती छेंडीपदा अंचल प्रगति पई निर्मित हेबाकु थिबा स्टेडियम और नूतन कम्युनिटी सेंटर भली बृहत प्रकल्पर शुभारंभ करा जायछि। एथि सहित 42 जन हिताधिकारी को सरकारी योजनार सुफल प्रदान करा जायछि। श्री प्रधान सूचना दैछन्ती जे आगामी दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना रे अनुगुल जिला को प्राय 25,000 रु अधिक घर आसीबो एवं डबल इंजिन सरकार समस्त योग्य हिताधिकारी पाखरे भत्ता पहुंचाइबाकू संकल्पबद्ध। जिलार पर्यटन शिल्पर विकास लक्ष्य रे डेजंग प्रकल्पर एक आधुनिक बोटिंग फैसिलिटी लोकार्पण करा जायछि। परवर्ती खबर 10वीं पास युवक युवती सुवर्ण सुजोग रेलबाई रे 2800 रु अधिक पदवी पई बाहरिला नियुक्ति। दक्षिण केंद्रीय रेलबाई हजार हजार शिक्षार्थी पदवी पई नियुक्ति घोषणा करिछि। एही सुजोग विशेष भाव में 10वीं श्रेणी पास करिथिबा एवं आईटीआई समाप्त करिथिबा युवक मानक पई एही नियुक्ति अभियान माध्यम रे मोट 2801 पदवी पूरण कराजिबो जहा बहुत संख्यक युवकों को नियुक्ति सुजोग प्रदान करि परिबो। प्रार्थी माने एठार वर्णित पदवी माध्यम रे आवेदन करि परिबे। एही नियुक्ति पई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्वरु आरंभ होई सारिछि एवं आग्रही प्रार्थी माने सरकारी वेबसाइट माध्यम रे सेमानकर फॉर्म पूरण करि परिबे। आवेदन रे शेष तारीख हेउची एप्रिल 11 2026। तेनु आवेदन करबाकू चाहुथिबा प्रार्थी मानकू समय मध्य रे प्रक्रिया समाप्त करबाकू पड़िबो कि आवेदन करि परिबे। एही नियुक्ति अभियान पई आवेदन करबा पई किछि योग्यता मानदंड अछि। प्रार्थी माने एक स्वीकृति प्राप्त बोर्ड रु अति कम रे 50% मोट मार्क सहित 10वीं श्रेणी पास करिथिबा आवश्यक। एहा सहित एनसीवीटी किंबा एचसीवीटी स्वीकृति प्राप्त प्रतिष्ठान रु संपृक्त वाणिज्य रे आईटीआई प्रमाणपत्र मध्य बाध्यतामूलक। वयस विषय रे सर्वनिम्न वयस सीमा 15 वर्ष एवं सर्वाधिक वयस सीमा 24 वर्ष। एही वयस सीमा आवेदन रे शेष तारीख अर्थात 11 एप्रिल 2026 आधार रे स्थिर करा जिवो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆଉ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଏଲପିଜି ବୋଝେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ପରିବହନ ପଥ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ଇରାନ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଟକିଥିବା ଦୁଇଟି ଏଲପିଜି ବୋଝେଇ ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ଜାହାଜ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମିରେଟ୍ସର ସାରଜା ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଜାକ୍ ବସନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ତଥ୍ୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏଲପିଜିର ବଢ଼ିବ ଦାମ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଲେ ରାହୁଲ? ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏମଏସଏମଇ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହନ କରିବେ। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏଫଆଇଆଇ ପୁଞ୍ଜି ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଜାରରୁ ବାହାରିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦ ହେବ ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ, ସଂକେତ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ 21 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ଚାହୁଁଛି କେବେ ସରିବ ଯୁଦ୍ଧ, କେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଫେରିବ ଶାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ତାର ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ବହୁତ ନିକଟତର। ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି ଆମେରିକା। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ନେଇ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକା ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଘାଟି, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ କେବେ ବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ନିକଟତର ହେବନି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀ ଇସ୍ରାଏଲ, ସାଉଦି ଆରବ, କତାର, ୟୁଏଇ, ବାହାରିନ୍ ଏବଂ କୁଏତର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲପିଜି ସଂକଟ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଢାବା ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚାଲିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ କୋଟାରେ ଅତିରିକ୍ତ 20% ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନ ଏବେ ପୂର୍ବ ସଂକଟ ସ୍ତରର 50%ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ? ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ନିରଜ ମିତ୍ତଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ 20% ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ବା ଢାବା, ହୋଟେଲ, ଶିଳ୍ପ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସବିଆଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଫଡି ଉପରେ ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି କଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଇଛି। 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜମା ଉପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧହାର 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନୂତନ ହାର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ସୀମା ତଳେ ଜମା ପାଇଁ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ଏଫଡି ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି? ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ଏଫଡି ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧ କରିଛି? ସ୍ଥିର ଜମା ହାରରେ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କେବଳ କିଛି ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପାଇଁ ସୀମିତ। 46 ଦିନରୁ 179 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା ଥିବା ବଲ୍କ ଜମା ପାଇଁ ସୁଧହାର 5.10%ରୁ 5.35%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 180 ଦିନ ଏବଂ 1 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅବଧି ଥିବା ଜମା ପାଇଁ 5.60%ରୁ 5.85%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 1 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅବଧି ଥିବା ଜମା ପାଇଁ 6.50%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବା ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।